ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। خلاصہ خطبہ عید الاضحیٰ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس۔ جب باپ بیٹا حقیقت میں ایک خواب کی بنا پر گردن پر چھری پھیرنے اور قربانی پر تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم نے اپنی وفا اور قربانی کا عہد پورا کر کے دکھایا، یہی آزمانا تھا کہ یہ وفا ہے کہ نہیں، نہ کہ بیٹی کی جان لینا۔ ہاں، اس کی یاد میں تم ایک بیٹا ذبح کر دو تاکہ مذہب کی تاریخ میں تا قیامت اس قربانی کے جذبے کی یاد تازہ رہے۔ بس حج کے موقع پر اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کب قربانیاں سمجھی جاتی ہیں جب اس کے پیچھے باپ بیٹے کی وفا کی روح کا فرما۔ قربانی کی عید ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کو اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج عید اضحیٰ قربانیوں کی عید کی خوشیوں کا دن ہے۔ عالم اسلام تمام دنیا کے مسلمان آج عید منا رہے ہیں۔ اس کا جو پس منظر ہے، جو تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے جو قربانی مکہ مکرمہ میں دی، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اس قربانی کی یاد میں، اور پھر اس بیٹے نے خدا کے حکم کے ماتحت اپنی جان خوار کرنے کے لیے باپ کے سامنے اپنی گردن رکھ دی کہ چھری پھیر دو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں قربان ہونی چاہیے، لوگوں کی سیوا کے لیے، مانوتا کی سیوا کے لیے وقف ہونا چاہیے، خدا کی بھکتی کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ تو اس 4000 سال پہلے کی قربانی کی یاد میں آج عید منائی جاتی ہے اور قربانیاں کی جاتی ہیں۔ قربانیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور قربان کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ فلسفہ ہے، یہ سبق دیا گیا کہ جس طرح ہر ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہو جاتی ہے، جس طرح جانوروں کو ہم لٹا کر چھری پھیرتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، خدا کی بھکتی کے لیے، خدا کی مخلوق کی سیوا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا کو نہیں پہنچتا،
इसके पीछे जो भावना है, जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो खुदा को पहुंचती है। अगर जो है ना बड़े बड़े कीमती जानवर लेके हम ज़ुबह कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन पड़ोसी भूखा मर रहा है, महल्ले वाले उनके पास खाना नहीं है, तो ऐसी कुर्बानी का क्या फ़ायदा है। तो असल बात यह है कि अपने नफ्स की कुर्बानी करना, खुदा की भक्ति करना और मानवता की सेवा करना, यही सबसे बड़ा सबक है आज की ईद का। शेख अहमद है और मैं अहमदिया मुस्लिम जमात भारत का स्पोक्स पर्सन हूँ। कादियान में आज ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है। कादियान में अहमदी सारे यहाँ पर जमा होते हैं। इसके अलावा कादियान के जो मुज़ाफ़ात हैं, जो करीब के गांव हैं, वहाँ से भी सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भाई जो है वो यहाँ पर जमा होते हैं और यहाँ पर उन्होंने नमाज ईद जो है वो अदा की है। नमाज ईद अदा करने के बाद उनके लिए यहाँ पर खाने और दूसरे तवाज़ो का भी इंतज़ाम होता है। इसी तरह कादियान में जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब अपने हमसायों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और खुशी गमी में एक दूसरे के प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। तो शहर के हमारे हमसाए जो हैं वो भी यहाँ पर हमें मुबारकबाद देने के लिए आते हैं और उनके साथ भी हम अपनी इस खुशी को जो है वो साझा करते हैं। ईद जो है वो असल में कुर्बानी की ईद है। एक तो इंसान खुदा ताला की मोहब्बत को प्राप्त करने के लिए उसकी हम्द और उसका शुक्र जो है वो इस दिन बयान करता है और खुदा की इबादत करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने नमाज ईद अदा की है, उसके लिए लोग नए कपड़े पहन के आते हैं और जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, खुदा ताला ने, वो जानवर की कुर्बानी भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे फ़लसफ़ा यही है कि एक आला मकसद को हासिल करने के लिए एक छोटी चीज़ की कुर्बानी दी जाती है और इसमें हमें शिक्षा ये दी गई है कि इंसान की खिदमत के लिए और खुदा ताला की मोहब्बत को प्राप्त करने के लिए एक इंसान को हर वक्त अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही पैगाम ईद लेकर आती है।